Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik Teleconference 8 Juli tahun 2124 Masehi. Materi kuliah umum Eksistensi Biro-Biro, Divisi Pembinaan Anggota MPKab Kot YMR, Majelis Pimpinan Kabupaten Kota Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasitaktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam JBAR MGB SM, Jurnal Bulanan, Analisis, Riset, Mikron, Biologis, Sepanjang, Masa, Nomor 1374, bulan Juni tahun 2124 Masehi. Age of Juli of year 2124, materials of public lecture, the existence of bureaus, the division of development of member of the Regency City Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on what is concerned and methodik in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the monthly Journal of Reset Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 1374 of Juni of year 2124. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you.